श्री सत्यनारायण सर्वे बोलंतु मम आनंदे कबार हरि हरि बोला। आद्याचकति झंकरवासिनिमा सर्वा देवीकर प्रत्यर्थे तथा प्रभु निरादृश धरतरनाथ जगन्नाथ बंकर प्रत्यर्थे घटकावसिनिमा तरणदेवीकर प्रत्यर्थे ग्रामर ग्रामेश्वर तथा ग्रामेश्वरिंगर प्रत्यर्थे ग्रामर चतुर्पाक्षर विराजित समस्तपाद बिंगर प्रत्यर्थे शिखर प्रत्यर्श्वरी मासी धमंगलाद बिंगर प्रत्यर्थे सर्वे बोलंतु मम आनंदे कबार हरि हरि बोला। उपस्थित अमृत हित्यानुरागी दर्शक समाज तथा अमृत कल्या विद्यापुराण पश्चिमी माँ भौनी महानगर गुणाक मुख्य भाई भौनी महानगर बड़की बड़की भाई बंधु महानगर सर्वोपरि पलार दाता उदत्ता जगमान अबालकुल भवन दांगर श्रीमान सत्यनारायण मंगल विधान करी सर्वरिष्ठ खंडन करतु तथा समस्तंगर उत्तरोत्तर उन्नति करी महाप्रभु कान्हू बाबुंगर प्रभु बाबुंगर समस्त भाई महानगर महाप्रभु सत्यनारायण कल्याण विधान करतु सर्वे बोलंतु मम आनंदे कबार हरि हरि बोला। सत्यनारायण देव हे बरयास हे प्रभु न जन कीर्तने बारे दया रविनंदन बंधन खंडन हे शरणागत किंकर भीत मने गुरुदेव दया कर दीन जने तुम सुरावास मत सिंह वाहिनी सारदे नित्यमत वाक्य देवी नमस्ते हम धरित्रिया सह पाता वासुकी तथा माधवन वंदे तंग वंदे चतुराचर निंदित कांति धर्म रचता गरनागर रूप
জয় হে জয় পাবন রাম বৈদেহী মন स्थान स्थित परम पूज्य परमाराध्य चिरचिन्म सुंदर निर्विकल्प निरंजन पद्म पल्लास नयन करुणार वरुणालय नटकुट लंपट भानुद भवतट परम प्रेममय हृदय आह्लादक महाप्रभु सत्यनारायण देव ग्रामर ग्रामेश्वर तथा ग्रामेश्वरी देवी पीठर पीठेश्वरी माँ जगज्जननी करुणामयी कृपामयी कल्याणमयी माँ मंगलमयी सिद्ध मंगला देवी ग्रामर विराजित तथा ग्रामर चतुर्पार्श्वर विराजित समस्त देवादेवी श्री गुरु एवं माता पिता भवचरणारविंदरे सर्वादो अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित अमर साहित्यानुरागी भगवत रस पिपासु भगवत सन्थ सज्जन कदम्ब दूर दूरांत छुटी आसीथिबा भगवत रस पिपासु हरि रस पिपासु समस्त सुधी सज्जन वृंद उत्कलिया अर्जिया पुराण तोषिनी मातृकल्पा भगिनी कल्पा उत्कलिया गृहलक्ष्मी सती सीता स्वरूपिणी प्रज्ञावादिनी पुराण तोषिनी माँ भौणी माने मोर लेकिन मोर भी खाली तमर नुआ तथा देश एवं जातिर भविष्य कुना कुन बाल गोपाल उदित सूर्य
दाता दाता उद्योक्ता उद्योक्ता यजमान यजमान आबाल वृद्ध वनिता वनिता समस्तंकर हृदय विराजमान करुवा आत्मा नारायण को उद्देश्य उद्देश्य सर्वप्रथमे अधम किंचन जनाऊँ कोटी कोटी प्रणाम मोर एठी अंतिम गुड नाइट ना चीनी नाइट अंतिम गुड बाबुरे आज्ञा संस्कृति संपन्न पल्ली पल्ली ए कोरांग ग्रामवासी मानकर आनुकूल्य आज्ञा आम कान्हू बाबूंकर पृष्ठपोषकतार बस आयोजित त्रिदिनात्मक महाप्रभु सत्यनारायण पवित्र नाम यज्ञ हेला हेला आज है पूर्णाहुति जामिनी आज फाइनल गुड बाय पंडित समंत मानकर निकट हेमंत दंडामन होइछे आज्ञा द्वितीयार्धर भक्ति पुष्पार्घ्य अर्पण करबा बहल चहल करबा समय ना नहीं धीर भाव परस्पर स्थान अलंकृत करिनियो जगह बाछिनियो जतिक समय मंच पर मंचासीन हवा आज्ञा आज्ञा निजकु प्रभुंकर जन जन सेवक बोली चिंता करी हेलो तांकरी सेवारे सेवारे काय काय मन मन वाक्य वाक्य संपूर्ण भाव समर्पित करबा पे चेष्टा करबा ले चेष्टार किछि लाभ नाही भाई फूल दाओ मेरे मन लगे दो प्रभु लगे लगे कल्याण हो भगवती कल्याण हो मु जहा कहिछि मो कथा रखिबो चामर छुआ हां व्यतिक्रम हबनी नारायण को जाओ नारायण की जा बस धन्यवाद प्रभु कल्याण करो जा सब मानि गेले ज्ञानी मंडल हां रह 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 हौ बाबुरे सर्वादौ भगवान चरणारविंद आत्मा निवेदन पूर्वक भक्ति संगीत टी पाठ कर कवि कहले जय हे जय पावन राम वैदेही मनोहारी कुना आज रामायण ऊपर पाला मोर प्रारंभिक संगीत हूँ राम मंगल सूचक मंगलाचरण श्लोक टे पाठ करवा श्लोकटी मध्य आनिबा रामंक ऊपरे ताले टाणियाडो देखिबो लेखिले राम हो राजमणि सदा विजय दे रामम रमेशं भजे रामेण निहता निशाचर समूह रामाय तस्मै नमः उद्धर हे राम माम उद्धर रह कुना चारिपाद विशिष्ट मंगल सूचक मंगलाचरण श्लोक रामंक ऊपर आसु ना आसु आसु टाणियाडो एटा को मुंडो पागल तोर कि रे माने सरी गेलेनी रह ज्ञानी मंडली अर्थ कर कहिबार उद्देश्य पालार सिना मुंडो देले से जानि पारंता ये श्लोक बोला हलानी के आउ अछि टाणियाडो अर्थ सया कहू अर्थ ज्ञानी मंडली आपण मान सुंदर भाव रे पाला सुनुथिले प्रारंभिक संगीत जहाँ उद्देश्य रे बोली अच्छा आज प्रथम पर्यायर आम गायक महाशय जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ऊपर आलोचना करुले उद्देश्य प्रारंभिक संगीत तांकरी उद्देश्य मंगल सूचक मंगलाचरण श्लोक ठीक ठीक से गोटे दांडी पुना
प्रथम दिन प्रथम पर्याय पाला राधा उपरे ଆଜ୍ଞା मोर प्रारंभिक संगीत थिला राधांग उपरे ଆଜ୍ଞା मंगलाचरण थिला राधांग उपरे ବାସ୍ पाला सरीबादा गोटा शब्द थिला ରାଧାଙ୍କ ଉପରେ राधा ବାସ୍ ରାଧା आपण बसिथिले आपण माने मते बसिथिले अनेक ଆଜ୍ଞା संख्या ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା हो ना नहीं मौसा राधा को आउ कुआडे नहीं कि पाला सरीबादा जेते पद बोलिछि सब पदरे थिले राधा ରାଧା गत काली रो पाला ହଁ मु प्रारंभिक संगीत बोलिथिली सत्य उपरे ବେଶ जेतिक जमा पाला बोलिछि रेकर्डिंग तो हेछि मु कहिले हबनी अति 1.5 घंटा ऊपर बोलिछि आज्ञा प्रति पदरे सत्य शब्द थिला ଆଜ୍ଞା ता भीतर गोटे उदाहरण छଳରେ महाभारतर कथा वस्तुटी आलोचना करूथिली ବାସ୍ पूर्णाहुति मध्य जते बेले देली पालार मु ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା से जगार मध्य सत्यरे पाला सरला ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିନା ଆଉ मु छाड़ी के आइथिले कथा ଆଜ୍ଞା मु कहली भाईना जदि पारिबो थाकटा लगेइबो ହଁ 4 घंटा सत्य ऊपर मु पाला गई बोली की गली ବାସ୍ जेतिक जमा पाला बोलिबो जेते पद बोलिबो सबु पदरे सत्य शब्द थिबो जदि एतेरे न पारिबो सत्यर पाख जिंस होची शांति ଶାନ୍ତି जेते जमा पाला बोलिबो ବେଶ सबु पदरे शांति थिबो ଶାନ୍ତି ଥିବ आज्ञा ଆଜ୍ଞା हेची पाला କାହିଁ काली କାହିଁ ମାଲ बड़ କାହିଁ? पटरे कहतु चैनल समस्त सुनतु ଆଜ୍ଞା हेनी तो ନାଇଁ मौसा काली हेची पाला सत्य ऊपर 4 घंटा पाला काली भाईना बोलिले ନାଇଁ हौ प्रभु ଏଇଟା କ'ଣ କରିବି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ ବାବୁଙ୍କର ଏଇଟା दास बाबूଙ୍କର अच्छा पाढ़ी देती टंका देला दास बाबू पाखु से टंका जीवटी ଯିବ ଯିବ ରହ। ଆରାମରେ ଯିବ हौ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ କିଛି ହେଇପାରିବନି जगतकर्ता सत्यनारायण ना कौन ଦାସ ବାବୁ ମାନେ दिलीप बाबू दिलीप बाबूଙ୍କର जगतकर्ता सत्यनारायण कल्याण करନ୍ତୁ सपरिवार मंगल हौ ହେଲା ହେଲା सर्वे बोलନ୍ତୁ आनंद गवार ମାନେ ଦାସ ବାବୁଙ୍କର ଟଙ୍କା ମାନେ ସାରଙ୍କର ସେ ସାରଙ୍କର ହଁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦେଇଦେବ ଖର୍ଚ୍ଚ अरे माडुआ से जेते हाथ जोड़ी की नेहुरा है कि टंका मागिले मिलुथला। दिलीप बाबू इठी थिले ଆଜ୍ଞା दिलीप बाबूଙ୍କର इच्छा हलानी ताको पाला देखिकी 500 टंका दबा ହଁ तेणु से कहले नाई नाई मु पाढ़ी बाबू को देवी तांकरी हाथ रे देई देबी आ मु देबी मु बाउला करबिनी भाईना तम 500 टंका रहिला जे जेतिक समय अब 60 रे मरा हला ता शुद्ध तमे दबो ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା रह ଆଉ କ'ଣ की कथा मो 60 टंका बोहिला ଆଉ शुद्ध तमे दबो ଆଉ ମାଗଣା ଆମେ ରହ। ଟଙ୍କା ବହିବୁ ज्ञानी मंडली अयो गत काली रो पाला ହଁ ହଁ से तो मते थाको जाक ढेर शोधिछंती जे पाला तो थाकोटा लगेई पारलोनी आ गाड़ी करी लाभ कोन ଆଜ୍ଞା हां हो ना सत्य ऊपर हैला हाँ। ना शांति ऊपर हैला ବାସ୍ मु जोड़िए चौपदी बोली थी आज्ञा प्रभात वर्णना जोड़ाक जाक क अक्षर को नहीं ଆଜ୍ଞା मु कहितली भाईना जदि पारिबो गोटा बोलिबो ख रे ହଁ खाली ख थिबो हैला କାହିଁ ମାଲ କାହିଁ आज्ञा ମାଲ କାହିଁ हां ख रे माने सबु जाक ख ख अक्षर कौन अनेक 34 चौपदी ना कि मु कहितली शेष पर्यंत जमती क क क क खाली बोली खाली ख ख ख ख तब ହଁ ଘରେ ହେଇଛି ନାଇଁ ନା ଆପଣ ମାନେ ଖାଲି ନା ମାରୁ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଅର କୁନା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଏତେ ବାହାସ୍ପଟିଆ ମାରିକିରି କଥା କହିକି ଲାଭ କଣ ନା ଥାକଟା ଲଗେଇକିରି ସିନା କଥା କହିଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା ଆଉ କିନ୍ତୁ ଭାଇନା ପାଢି ଯାହା କହେ କାମରେ ସେୟା ତା କରେ କାମରେ ଦେଖାଏ ଆଜି ରାମାୟଣ ଆଲୋଚନା प्रारंभिक संगीत रामंग उपरे बस मंगलाचरण मध्य रामंग उपरे आज्ञा जेतिके जमा पाला बोलिबी आज्ञा से तमरी पाठ समाधान करके जिबे मोटे बाउडा हबनी गोटा कथा कोठी रखिबे ना एपन समन नाही र हमर बाकी नाही काली मु प्रश्न देई नथिली एतिके तो देइथिली हेलानी आउ र आज तमरा प्रश्न को जगह रे स्त्री डाहण पटे बसे को जगह रे स्त्री बा पटे बसे ये उत्तर निश्चित देबी गोटा बाकी रहइबो बाकी नाही र मो पे प्रश्न एटा आउ जो कहिछ जे श्लोकटा मु बुझी पारुनी हां हां आज्ञा
ହଁ ଦିବସାର୍ଦ୍ଧେ ରାତ୍ରାର୍ଦ୍ଧେ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ମହାନାଟକର ଆଚ୍ଛା ବୁଝି ଯିଏ ପାରୁନି ସେ ଘରକୁ 5 କିଲୋ ମିଠା ନେଇକି 2,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଇ ଘରେ ବୁଝିକି ଆସିବ ନା ଇଏ କୋରାଙ୍ଗ ପଇସା କୋରାଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ କୋରାଙ୍ଗ ମାଇକି ତମେ ଏଇଠି ବଚାର ଦେଇକି ବୁଝିକି ଆସିବ ସାର୍ ବୁଝିବାଟା ଏମିତି ହବ ନା ତମେ ଯଦି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ହିସାବରେ ମତେ ପଚାରିଥାନ୍ତ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ତମେ ନିଜେ କହୁଛ ପଣ୍ଡିତିଆ ଲୋକ ତମେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ କଥା ମତେ ଏଠି ବୁଝେଇ ଦବ ଏଠି କଣ ସମ୍ଭବ ସାର୍ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ବୁଝାବୁଝିଟା କଣ ଏମିତିଆ ହୁଏ ଗୁରୁ ବୁଝେ ଶିଷ୍ୟ ମିଠା 4 କିଲୋ କି 2 କିଲୋ ନେଇକି ଯିବ ଟଙ୍କା 2,000 ଦବ ଶୋକ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେବି କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ହିସାବରେ ଯୋଉ ଥାକ ଧାରିଛ ଗୋଟା କଥା ମୁଁ ରଖିବି ବାଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ କବି କହିଲେ ଜୟ ହେ ଜୟ ପାବନ ରାମ ବୈଦେହୀ ମନୋହରି ତୁ ବୁଝିଛୁ ପାବନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ପାବନ କଣ ମୁଁ ଜାଣି ସାରି କୁନା ପାବନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ନାମ ପବିତ୍ର ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପବିତ୍ର ସେ ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର କୁନା ଜୟ ହେ ଜୟ ପାବନ ରାମ ବୈଦେହୀ ମନୋହାରୀ ସେ ରାମ କିଏ ନା ମା ଜଗତ ଜନନୀ ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ମା ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ଜାନକୀ ମା ବୈଦେହୀ ମା ସୀତେ ତାଙ୍କରି ମନୋହାରୀ ହଉଛନ୍ତି ରାମରେ ପାଲା ଏତିକିରେ ସରିଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆଜିର ପାଲା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାହା ଖାଲି ଛକି ମାରିଦେବି ଯୋଉଠି ଛାଡିଛନ୍ତି ସେଠି ଲୋକ ପୂରଣ କରିବେ ଆରମ୍ଭରୁ ରାମଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବାଲ୍ମୀକି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ କେମିତିଆ ନା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ ଆଚ୍ଛା ଛାନ୍ଦ ବୋଲିଛନ୍ତି ନା ସେମିତି ତୁଣ୍ଡରେ କହିଲେ ଛାନ୍ଦ ବୋଲିଛନ୍ତି ତମେ ବହି ଖେଳିଲେ ସିନା ହବ ଖାଲି ଶୁଣିକିରି ପାଲା ବୋଲିଲେ କେମିତି ବାଲ୍ମୀକି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ କେମିତିଆ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ବହି ବୈଦେହୀ ସବିଳାସ ଅନୁପ୍ରାସ କଲେ ବାଲ୍ମୀକି ଯେ ଖଣ୍ଟ ବୃତ୍ତି ଆଚରିଣ ଥିଲେ ଆଚରିଣ ବାଲ୍ମୀକି ଯେ ଖଣ୍ଟ ବାଲ୍ମୀକି ଯେ ଖଣ୍ଟ ପୂର୍ତ୍ତି ଆଚରିଣ ଥିଲେ ବନ୍ଦ୍ୟ ସେ ଜଗତେ ସାଧୁ ଦର୍ଶନେ ଲଭିଲେ ସାରେ ଛାନ୍ଦ ନ ବୋଲିକିରି ଏ ପଦ କହିବାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ମଉସା ଟିକେ ଆପଣ ଏପଟକୁ ନେଲେ ଏପଟକୁ ବସିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଟିକେ ଖୁଣ୍ଟଟା ମଝିରେ ଆବୁଡି ପଡୁଛି ନା ନାଇଁ କୁନା ତତେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଲାଇଟଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲ ଟିକେ ଏପଟଟା ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଛି କାଇଁ ଏଡେ ଜୋରେ ପାଟି କରୁଛ ତାଙ୍କର ଶୁଣିବେ ଲୋକ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଲାଗିଛି ନା ଓଡିଶା ସାରା ଭାରତ ସାରା ପୃଥିବୀ ସାରା ଲୋକ ଶୁଣିବେ ସେ ଜାଣିବେ କୋରାଙ୍ଗ ଗାଁରେ ଏମିତିଆ ପାଟି କରିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଖରାପ କଥା ହବନି ମୋ ଭାଇଟା ପରା ଇଏ ଗାଁ ପରା ଅଲଗା ଗାଁ ଇଏ ଗାଁ ପ୍ରତି ମୋର ଆଦର ଅଛି ଅଲଗା ଇଏ ଗାଁରେ ସବୁ ଯାକ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି 30 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ଆମ ସିଦ୍ଧ ସାରଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଆଉ ମୁଁ ପାଲା ଗାଇବା ବର୍ଷଠୁ 95 ମସିହାରେ ମୁଁ +3 ପାଠ ପଢିଲି ଇଏ ଗାଁରେ ମଉସା ବସିଛନ୍ତି ମଉସାଙ୍କ ଝିଅ ଝିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା ଇଏ କାହ୍ନୁ ବାବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ସିଏ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଅନେକ ମୋର ସାଙ୍ଗ ପାଠ ପଢୁଆ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଦିବଙ୍ଗତ ହେଲାଣି ଯୋଉ ଟିକି ସାର୍ ସିଏ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଟପର ଥିଲା ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 16 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆମେ ଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ସଂସ୍କୃତ ଅନର୍ସରେ ସିଏ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବା ପିଲା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଟପର ଭଗବାନ ସହିଲେନି ହୁଏତ ସିଏ ଯଦି ଆଜି ଥାନ୍ତା ଗୋଟା ପ୍ରଫେସର ହେଇ କୋଉଠି ଥାନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ହେଇକି ଥାନ୍ତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ କଥାଟା ମୋ ମନେ ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତା ଦିବଙ୍ଗତ ଆତ୍ମା ଯୋଉଠି ଥାଉ ଶାନ୍ତି ଥାଉ କୁନା ଏ ଗାଁରେ ପାଟି ବାବୁ ଶୋଭା ପାଉନି ଗାଁର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ହବ ଗାଁର ସମ୍ମାନ ନଷ୍ଟ ହବ
ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଛି ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ ତେଣୁ ମୋ ପାଲା ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ପାଟି ଜୋରେ କରନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୁନା ତେଣୁ ବାଲ୍ମୀକି ଆଜ୍ଞା ଖଣ୍ଟ ବୃତ୍ତି ଆଚରି ନଥିଲେ ବନ୍ଦ୍ୟ ସେ ଜଗତ ସାଧୁ ଦର୍ଶନ ଲଭିଲେ ସାଧୁ ଦର୍ଶନ କରିବାରୁ ନାରଦଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାରୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ଜଗତ ବନ୍ଦ୍ୟ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟା ପାଲା ତାଙ୍କର ପାଲାର ମର୍ମ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା କୁନା କାହିଁକି କଥା ହେଲା ମନେ ରଖ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲ୍ମୀକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନଥିଲେ ତାହେଲେ ନାରଦଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲୁଛି ଶୁଣ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ ସାଧୁ ନାମ ଦର୍ଶନ ପୁଣ୍ୟ ଭୂତାଇ ସାଧବ କାରଣ ଫଳତି ତୀର୍ଥ ସଦ୍ୟ ସାଧୁ ସମାଗମ ସାରେ ସାଧୁ ଶବ୍ଦ ଗୋଟା ଏମିତି ଶବ୍ଦ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ କେବଳ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ ସାଧୁ ନାମ ଦର୍ଶନ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥଭୂତ ହିସାବ ତୀର୍ଥଭୂତ ହଉଛନ୍ତି ସାଧୁ କାରଣ ଫଳତି ତୀର୍ଥ କେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ମିଳିବ ସଦ୍ୟ ସାଧୁ ସମାଗମ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫଳ ମିଳିବ ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଓଡିଆ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କୁହନ୍ତି କହିଲେ ସାଧୁ ଯେ अच्छा ये ब्रेक संगे से ब्रेक समान हम ना हम सत कथा कहत अच्छा कहीं से कथा कहूच सोना दास आगुरी मोटे ब्रेक मार नथिले ना शिशिर पाड़ी संगे पाला बोली बोली धीरे धीरे ब्रेक शिखिले हमको देखिबा ये सिद्ध मंगला जगह केमते कथा मना करिवे से मानिबे ना र तमे कोटू ब्रेक जानथलो से भले की देखुना हम ब्रेक हां आउर नले मारते से ब्रेक को देखिछन तमर छाट गाट अछि जे से हबनी ना कॉपी करबा लोक आज्ञा कोन 100 नंबर रखि परिबो ना केबे संभव न ना जाल खसिबो नंबर कुना कहिबार उद्देश्य सर ए पद से बोली छंती ना बोली थिले यही पदरा बोली छंती एटा सहज पद कोला साधु जे मळ पवन कष्ट कुबर ये जीव साधु भागवत ठार अनेक कथार प्रमाण अच्छे ठीक अच्छे बोली थी मु कान शुणी से कथा वाल्मीकि कि राम नाम जप करने को कहले वाल्मीकि राम न कही कहले मोरा अच्छा तुम्हें तुम ना पूर्व लिखुच तुम उपाधि गायक प्रवीर सारा गायक प्रवीर एमती अर्थ करेंगे वाल्मीकि मनीष को मारी मारी ता पार्टी में मोरा पशिला राम पशिलानी किरे कुना रा तो कहला म कहला राम कहवा कथा से मोटा उल्टा कहले आगे पछरे कहवा कथा आग कहला राटा आग कहवा कथा पछरे कहला एया तो सर रा तो ता पाटी रे पसिला म तो ता पाटी रे पसिला से राम न कहि काहे कि मोरा कहले र वाल्मीकि साधारण लोक नुह ना तांकर मूल ना वाल्मीकि नुह मूल ना रत्नाकर से रत्नाकर किए ना आपण माने जानिथिबे ऋषि च्यवन च्यवन ऋषिंकर पुओ तांको मां को ना होची पद्मा साधारण बापा मांकर संतान से नुह तेनु कुसंगरे पड़ी छिया भूल बाटरे पळई थिले सिना जन्मर संस्कार गुआडे जीवो नाइ जन्म संस्कार से परिवर्तन हेले काहे कि आजा राम न कहि मोरा कहिले तू मन रख भजन करू सबुठारु श्रेष्ठ भजन आज्ञा ओलटा भजन मन रख ओलटा भजन ना राम न कहि कुह मोरा सारे पाला को भीतर को नेले पाला कहले राम न कही मोरा कहले मौसा से उलट भजन हला कोन उलट भजन कोन ना राम न कही कुह मोरा टूटीबो ए माया पसरा ए रंग पसरा कोना माया संसार जदी सहजर उद्धार पाइबा को बाट तू उलट भजन रे राम न कही मोरा कहले सहजर हे जीवो काहे उलट भजन संसार ता उलट वृक्ष शरीर उलट वृक्ष संसार उलट तत्व आपण मान गोटा गीत सुनी थिबे बोले उलट वृक्ष खेलुची लोटणी पारा उलट वृक्ष खेलुची लोटणी पारा उलट वृक्ष खेलुची लोटणी
ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛି ଓଲଟ ଭଜନ ହଁ ଜପରେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ସାରେ ଅଜପାରେ ତାଠୁ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ହଁ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟା ପଦ ବୋଲୁଛି ବୋଲୁନା। କଣ କଣ? ନା ଅଜପାକୁ ଧରି ଥିବୁ ଜପରେ ତୁ ନ ପାଇବୁ ଅଜପାକୁ ଧରି ଥିବୁ ଜପରେ ତୁ ନ ପାଇବୁ ଅବାଟକୁ ବାଟ ମଣି ଅବାଟକୁ ବାଟ ଧରି କରିବୁ ପ୍ରାଣ ପବନ ମାନ ଦଉତିତେ ଚିନ୍ତା କର ଭୁଲା ଅରୁପାଦ ଦଉତିତେ ଚିନ୍ତା କର ଭୁଲା ବୀରବର କୌତୁକି ବସି ଶୁଣୁଥିବ ଦେଇ ମନ ଯାହା ଚାରି ବଚନ ସତ ପର ହୋଇଯିବ ଆଲୋଚନ ବସି ଶୁଣୁଥିବେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ଜନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ ବଞ୍ଚିବେ ଦେବ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ର ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ କହିଲେ ତୁ ଜପରେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ନ ପାଇବୁ ଅଜପାରେ ତାଠୁ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ଅଧିକା ପୁଣ୍ୟ ହଁ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଅଜପାକୁ ଧରିଥିବୁ ଜପରେ ତୁ ନ ପାଇବୁ ଅର୍ଥ ଜପର ଓଲଟ ତତ୍ଵଟା ଅଜପା ରାମର ଓଲଟ ତତ୍ଵଟା ମରା ଶରୀରଟା ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ଶରୀର ସାର କେବଳ ଏ ଯୋଡା ଗୀତ ନୁହଁ ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟା ଶାସ୍ତ୍ର କରୁଛି କଣ? ଓଲଟ ସଂସାର କେମିତିଆ କେମିତିଆ? ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଗୀତା। ସେ କହିଲେ କଣ କହିଲେ? ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୂଲଂ ଦଧାସାଘ ପ୍ରାହୁରବ୍ୟୟ ଛନ୍ଦାଛି ଦସ୍ୟ ପରନାମି ଯସ୍ତଂ ବେଦଃ ସହ ବେଦବିତ୍ କହିଲେ ଏ କଥାକୁ ଯିଏ ଜାଣେ ସହ ବେଦବିତ୍ ସେ ବେଦକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ଜାଣେ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୂଲଂ ଆଜ୍ଞା। ଯାହାର ମୂଳ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଅଧ ଶାଖା ହେଲା ଯାହାର ଢାଳ ଶାଖା ଯାହାର ଶାଖା ଗୁଡାକ ତଳ ତଳକୁ ମଉସା ଶରୀର ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ କଣ ଶରୀର ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ କଣ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ? ପୁନା ଠିଆ ହ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯଦି ତୋ ଗୋଡ ହାଣିଦେବି ହଉ ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ ନା ନାଇଁ ବଞ୍ଚିବି ହାତ ହାଣିଦେବି ବଞ୍ଚିବି ଇଏ କଣ ହାତ ଇଏ ତଳକୁ ଅଛି ତଳକୁ ଅଛି ଆକୁ ହାଣିଦେଲେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ବଞ୍ଚିବି ଇଏ ତୋ ଡାଳ ଇଏ ମୋର ଡାଳ ତୋ ମୂଳଟା ଉପରକୁ ମୂଳ ହେଲା ଏଇଟା ମୂଳ କିଏ ମୂଳ ହେଲା ମୁଣ୍ଡ ତୋ ବେକ। ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ତୋ ବେକ ହାଣିଦେଲେ ବଞ୍ଚିବୁ ବଞ୍ଚିବିନି ମରିଯିବି ବୁଝିପାରୁଛୁ ମରିଯିବି ଶରୀର ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୂଲଂ ବାସି ଯାହାର ମୂଳ ଉପରକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉପରକୁ ଆଜ୍ଞା। ଅଧ ଶାଖା ଯାହାର ଡାଳ ଯାହାର ଶାଖା ତଳକୁ ତଳକୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ବୃକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ଶରୀର ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ରୂପକ ଶରୀରରେ ମଉସା ଓଲଟ ଭଜନରେ ଅଜପାରେ ଜପ କଲେ ସହଜରେ ଭଗବାନ ମିଳିଯିବେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଆଉ କଣ ତିନିଟା ପ୍ରମାଣ ପରେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି କବି କିଏ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ବୋଲେ ଛାଡରେ ମନ ଭବେର ଆଶା ଅଜପା ନାମେ କରରେ ନିଶା ଛାଡରେ ମନ ଭବେର ଆଶା ଅଜପା ନାମେ କରରେ ନିଶା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ବାଲ୍ମୀକି ଅଜପାକୁ ଧରିଲେ ଧରିଲେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ପାଲାରେ କାହିଁକି ନାହିଁ ସାର୍ ସେ ପାଲାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ରଜାରାଣୀ କାହାଣୀ ଆଉ ପାଢି ପାଲା ସେଇଆ ନୁହଁ ବୋଲେ ଛାଡରେ ମନ ଭବେର ଆଶା ତୁ ଯଦି ଭବ ସଂସାରର ଆଶାକୁ ଛାଡିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ କଣ କର ନା ଅଜପା ନାମେ କରରେ ନିଶା ମଉସା ଜପ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ରାମ 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 କହିଥାନ୍ତେ ସେଟା ଜପ ମରା 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 କହିଲେ ଅଜପା 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 ତେଣୁ ଛାଡରେ ମନ ଭବେର ଆଶା ଅଜପା ନାମେ କରରେ ନିଶା ହରି ନାମେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜୀବର ମୂଳ ଧର୍ମ ବୋଲା ଇଏ ହଉଛି ଜୀବର ମୂଳ ଧର୍ମ ୟାକୁ ଯଦି ତୁ ମୂଳଟାକୁ ଧରିବୁ ଅଧର୍ମ କୁକର୍ମ ଛାଡରେ ଇଏ ଅଧର୍ମ କୁକର୍ମ ଆପେ ଆପେ ତତେ ଛାଡି ପଳେଇବ
तेणु वाल्मीकि महाज्ञानी से कथा को से छाड़ी देइथिले जेतबेले नारद आउ थरे मने पकेई देले से बुझी गले ए पाप पंकिल संसार उद्धार पाइबा को हेले बाट जपरे नुह राम रे नुह तेणु राम न कहि से मोरा कइले तेणु राम न कहि कुओ मोरा टूटीबो ए माया पसरा खाली अजपा ऊपर कहले 4 घंटा पाड़ा पाला पाड़ी आइबो भाई ना तुम प्रथम पर्यायर घंटा कर आलोचना रे छकी सारे हाँ कि ना छकी पड़िला ना नहीं मौसा तुम जो कहल मारी मारी से मोरा कहले सर छकी ना तार तो से जो वाल्मीकि कथा कहूतिले से निजे से कथा गुडाक बुझी ना बुझीतिले कथा कहि न तांदे तुम तो यूट्यूब को गुरु करछ तमे कुआडे तमे तो बही किनु न कुना सुनु ओडिसा रे गोटिया गायक सोना दास बही न किणिकिरी गायक सनातन दास आम भाई ना बही रखिनी कि केमिति गायक हम यूट्यूब गुरु ओहो यूट्यूब गुरु करके फला सुखुंदे हां आ ताले मु गुरु को आउ कोई बही किनी मु ताले हां तांकर को पाला पउथला कि ए भाला दिन रो गोटे भलो कथा कहिलो जदी कहिलो मु कहि दउची से कहिले होता को राति की 1000 टका दियंती होता ताकू कॉल दिए राति की 1000 टका कान्हू बाबू देखिया डाकिबो सत कथा कहिबो सनातन सनाटा आपन को किए कहिला कान्हू बाबू अछंदी ना कुआडे पळै छन कान्हू बाबू नथले नाही पप्पू बाबू थिबे अच्छा सनातन दासंग नाटा होता बाबू कहते ना आउ किए कहते कहीं होता बाबू कहले ना राति की सनातन दास होता को 1000 टका पणी दियंती आपण के जानबे सेटा मु जानछि ना र र र र तेनु राति की 1000 देई होता सांगे गोड़े सोना भाई ना ओडिसा रे आज गायक से बही किनंदिनी आपण देखिबे से यूट्यूब देखिले मो संगे पाला गाइले मो पाला रु किछि होता संगे पाला गाइले होता पाला रु किछि विजय ओझा संगे पाला गाइले तांको पाला रु किछि समस्त को पाला रु किछि किछि नै कि ओडिसा रे से पाला वाला ठपाय नै कि ताकू गला कहि बोतल जानि छटी जहा घर पिठा न हुए से जतबे गांटा जाको बुली बुली करी पिठा मागी के आने ता घरे सबटु अधिका पिठा था किंतु कपड़ा कचड़ा से पिठा खंडे खाइबे जदी भलो लागिबो स्वामी को आउ खंडे आइलु ना नाही सेई खंडे कर संतोष हो से सेया रे बापा घरे पिठा करबा अलगा आउ मागी के आनिबा पिठा अलगा कोनु भाई ना केते दिन तमे एमती पिठा मागी के चळैबो पाला गाइबो देखिबा र र र र र सुन ये थाको को जाको पाला गला तांगर काई वाल्मीकि राम न कही मोरा कहले एटा होची तार तत्व ये होची अजप तत्व अल्लाह ये ओनली साधारण कथा नुह कोला अरूप करे ये रूप रे पाइबा कष्ट अरूप रे पाइबा सहज सेति पाई भीम भई रूप को छाडिले अरूप को कहले बोले रूप रे ख नाही शून्य देहि अछ टका 100 टका नेका कटा हेले भाग न मुठी ज्ञानी मंडली रूप व्यतीत अरूप सहज कथा सरिला आलोचना कले मु तो आलोचना धर्मी पाला वाला ता भीतर को पसी जीवी बाहरी हबनी ना 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 ये पाला तक घंटा जो पाला सारे छक्की छक्की ना नाही अच्छा द्वितीय कथा से आपन को ता पर गोटा उदाहरण देले कोन वाल्मीकि जदी राम नाम जप करी उद्धार पाइले से तो बळे राम जन्म होई नथिले हिसाब देले राम केते जण केते जण राम कहिले ना सत्य जुगर राम कहिले पाटी रे खाली
कहले को गीत बोलना नहीं सत्य हो ना नहीं सत्य जुगर राम कहले परशुराम हेलो त्रेता जुगर राम कहले राम हाँ मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन राम राम द्वापर जुगर राम कहले बलराम बलराम आउ कली जुगर राम कहले श्रीराम विष्णु जोशा कला श्रीराम पंडा चंडाल विष्णु जोशा ब्राह्मण घरे जन्म हे कलकी राम आया अच्छा तापर आउ गोटा कथा कहले ये को राम को जप कले ना ये चारि जण नुह आत्मा राम को जप कले अच्छा आत्मा राम कोठी रहंती की ना आत्मा राम तमे तुलसीदास संगे पदटी जदि शिखी था भाई ना तमे जो जप कले वाल्मीकि राम को आत्मा राम कही न था जदि आत्मा राम कही था से आउ कौटी अच्छी बोली कही न था आत्मा राम किए एक राम दशरथ के बेटा एक राम भक्त भक्त के बेटा एक राम भक्त भक्त के बेटा एक राम भक्त भक्त के बेटा एक राम के सबसे न्यारा एक राम के सबसे न्यारा एक राम के सबसे प्यारा एक राम ये पद बोलछंती ना कुहतु ना अच्छा पद न बोलिले कवि न आसिले पाला ना ये प्यारा बोलना है पद न आसिले थाक के 100 कवि न आसिले पाला नुह कुना एक राम दशरथ के बेटा दशरथंकर बेटा दशरथ पुओ राम जड़े आपण से राम को जानी चल वाल्मीकि कहला आउ के राम एक राम घट घट के बैठा सारे किए से ना यही होचंती आत्मा राम आपण को हृदय रे अछंती मो हृदय रे अछंती सारा जगत हृदय रे अछंती सेही होचंती आत्मा राम रे सारे वाल्मीकि जदि आत्मा राम को जपिले कहले ठीक अछि या को भूल मारी हबनी किंतु से राम आउ कोठी नांती निज देह रे अछंती ना ना ये देह जगन्नाथ अछि निज प्रतिमा पूजुति निज प्रतिमा पूजुति निज प्रतिमा पूजुति ये दहरे भगवान अछंती ये कथा को जदि प्रमाण करी मिसई करी कहितांते से आत्मा राम ताहले कथाटा ठीक हेइतांता से सही प्रकार कहिले कि नाही आज्ञा तेनु एक कथार छकी सुना मन रख राम कोन एई चार जण राम कोन आउ गई नाही एक राम दशरथ के बेटा गला एक राम घट घट के बैठा गला एक राम तो सबसे न्यारा सबुठु न्यारा किए ना परशुराम सार परशुराम तांका राजा आपण माने जानि चंदी जमदग्नि जमदग्निकर पुआ परशुराम जमदग्निकर गोटिए पुआ नुह आ केतटा जमदग्निकर चारिटा पुआ सारे सबु पुआ ना राम राम अर्थ सत्य जुगरे गोटा को राम नुह चारिटा पुआ नाम कोन ना होलीराम नळीराम बळीराम परशुराम सारे चारिटा राम भितरे ये परशु धरंती बोली आंको ना परशुराम ताहले तुम गोटा राम काई आनिलो ये तीनटा पुआ को काई छाड़लो ताको नाम मने नाही चारटा ना काई आनलोनी तम ये हिसाब देलो लगा कुना जदिबा कहबा ये भगवान को अवतार बोली आनिबी ताकू हमें छाड़ी देलु कुना मन राख आउ जने किए ये राम तो सबसे प्यारा से होचंती किए ये प्यारा राम बलभद्र महाप्रभु कृष्णंकर सान भाई बलराम बड़ भाई बलराम ना ना आत्मा रामर समीक्षा ठीक हेलानी द्वितीय छकी तापरे आपण मानकर विषय आरंभ कले रामायण मो पाई थाको छाडी के जाइछंती कोन ना मु राम को कोन कहिबी रामंकर सातटा प्रश्न हां हां स्वर्गर विचार होची मो पाई थाको हेला माने सेउटु माने कोन कहिबी अच्छा रामंकर को दोषटा से देले रावण को मारले हाँ बढ़िया कथा हौ 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 कौन ना कौन तुषार रंजन राउत महाप्रभु बोलंतु आनंद गवार
भाई 500 टंका देइछन्ती हम दिलीप बाबू आपण 500 टंका देइछन्ती सब जाक यज्ञ काम रे लागिवो महावीर महाप्रभु वीर बजरंग बली हनुमान महाप्रभु श्री राम आपनकर कल्याण करंतु बोलंतु आनंद गवार हरि बोल हरि बोल र भाई धन्यवाद दउची आपण सब हम मान रखी देले जे हम सोना भाईनाटा एते नेहुरा नमसा है की कहला सारा जे एते पाला गाले रडी छले गोटा टका बोले टंका 100 टा के दियो केही देलेनी भाईना को अरे ये 500 टका दिलीप बाबू प्रकृत रे मते देले जे खराब लागी ओ हो रह हौ ज्ञानी मंडली आपण बुझंतु अच्छा आपण माने आजी पाला सुनिले पालारू किछि पुण्य अर्जन हला ना किछि पाप अर्जन हला पुण्य हला रामଙ୍କ କଥା सुनि सारे आपण माने पाला सुनिले पालारू किछि पुण्य अर्जन कले ना किछि पाप अर्जन कले आला सुनिले पुण्य हबो कोन पुण्य अर्जन कले कोन का कथा रामଙ୍କର कोउ कथा तांको दोष ना गुण सीतांकर गुण सब कहउतेले ना दोष कहउतेले दोष आज्ञा ताले सीतांको दोष सुनले पुण्य हबो ना पाप हबो मु थाकटा जाको आपनको मा निंदा करिवि मा निंदा जो लोक बसिकी सुनिबो आउ अच्छा बढ़िया कथा से बड़ चालाक लोक से जानिचंदी पाड़ी बाबू एक कथा धरिबो अच्छा निंदाटा केमिते हेतांदा तांको विषय निंदा कलेनी ठीक अछि अच्छा आपण माने कोनोसी रामायण रे सुनिचंती जे सीता अच्छा जेतबेले धरित्री बा वसुमती ब्रह्मांग पाखरे बसिए जो न्याय बाढिले से जगह रे सीता थिले ना नाही सीता थिले टी अच्छा रामंग दोष किए कहिबे धरित्री कहबे ना सीता कहिबे धरित्री वसुधा कहिबे अच्छा सीता से जगह नीरव बसी शुणवे माने सीता स्वीकृति अच्छी अच्छा कौन सी शास्त्र सीता को पचराई कथा से जानी बही न पढ़ा लोक एमतिया कह आपण मैंने मन रखु जो दिन माँ जानकी को वर्जन करदे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम वाल्मीकि आश्रम को जीवा पूर्व तमसा नदी कूल जो सीता अच्छा सीता जो लक्ष्मण पत्रटा पढ़ीदे सारे लक्ष्मण निर्देश अच्छी तू पथ पचारी पिता घर कथाटा को बुझंतु टिके आमे दीटा जाक वकील आपण माने हेले विचारपति आज्ञा जदि विचारक ठीक भाव विचार न करबा आज्ञा सब न्याय गड़बड़ सब न्याय उल्टा हो जिवो गड़बड़ निर्दोष दंड पाइबो दोषी खोलेइबो बस होना नहीं अर्थ ए जगह रे आपण माने विचार करंतु सोना भाईना गोटा पक्षर वकील मु गोटे पक्षर वकील आपण माने ब्रह्मा भली विचारक सारा विचारक जदि भूल हबो समाज रहिबो तेनु आपण मान के स्थिर मतिर विचार करंतु लक्ष्मण जो दिन चिट्ठी लिखि के आसिले ए मां पथ पचारी पिता घर जीवो आउ अयोध्या को मन न करिवो हे जनक सुता मने न भाविबो आउ अन्यथा सीता गले कि आज्ञा बाप घर को ना कहीं गलनी कही पारे आपण मान ना आज पर्यंत सीता भड़िया गोटा स्त्री भारत वर्ष जन्म होनी देखिल सीता को भड़िया नारी आपण मान गोटा श्लोक जानी थे बोले पुण्य श्लोक नल राजा श्लोक युधिष्ठिर श्लोक चबोई पुण्य श्लोक
ଏମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ଯାହା ପାଖରେ ବିନ୍ଦୁଏ ମାତ୍ର ପାପ ନାହିଁ ବିନ୍ଦୁଏ ମାତ୍ର କଳଙ୍କ ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଯାହାର ନାଁ କେବଳ କର୍ଣ୍ଣରେ ବାଜିଲେ ମଣିଷ ମୁକ୍ତି ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେଇଯାଏ ଜଗତରେ ମାତ୍ର 4 ଜଣ ସେ 4 ଜଣ କିଏ ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗର ରାଜା ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ନଳ ତାପରେ କିଏ ଦ୍ୱାପରରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତକର୍ତ୍ତା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆଉ କିଏ ସାରେ 3 ଜଣ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ଜଣିଏ ରହିଲେ ନାରୀ ସିଏ ହେଲେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକା ମା ବୈଦେହୀ ସାରେ ସୀତାଙ୍କର ଦୋଷ ଯଦି ରାମଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ଦେଖେଇବେ ତାହେଲେ ଜଗତ ରହିବ ସାରେ କୋଉ ଲୋକ ସୀତାଙ୍କ ଦୋଷ ଦେଖେଇବେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ କଳି ଯୁଗର ମଣିଷ ଏତେ ତଳକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କ ମାନସିକତା ଏତେ ନିଚ ହବ ସେ ନିଜର ପ୍ରୌଢି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କରିବେ କଣ ନା କହିବେ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଅସତୀ ହୋଇବ ଫୁଟିବ प्रथम कथा आपण माने बुझंतु महापुरुष अच्युतानंद कले कली जुगर मनीष माने एते तळकु जिवे से सीता को असती कहबा पई सीतांकर दोष बाहर करबा पई से माने मोटे पछैबे नाही हाँ कि ना सारा आपण को कपिल रामायण पढ़ंतु कपिल रामायण रे कथा नाही जदि कपिल रामायण रे कपिल ऋषि कथा लिखिबे सृष्टि धरा तळ को जीवो ये सोना भाईनांकर मन गढ़ा कथा भी नो आउ जने बर्षियान गायक ये कथा किछि दिन करूथिले पालारे तांको पांडित्य बल रे ये तो यूट्यूब गायक आंकर निजर विचार नाही ये कहले मु एटा कले बंदे भलो हबो मोटे आपण को पुराण रे देखि नाहंती राम सीतांकर दुर्गुण कहबेनी रे आपण बुझंतु कांके दुर्गुण कहबेनी ना रामकर सीता कोन स्त्री आज पर्यंत जगत रे जत्ते नारी अछंदी मु कहली सीता पुण्य श्लोका खाली पुण्य श्लोका नो आज पर्यंत जगत रे जत्ते स्त्री अछंदी सीता भलिया भार्जिया आ गोटा जगत रे केही जन्म होई नाहंती रे किए ना राम परि राजा सीता परि भार्या भरत समान भाई साधु जने भरत समान भाई साधु जने भरत समान भाई अनुपरि भृत्य सुनि परि मित्र जगत नाही देखंतु आज्ञा सब प्रमाण दे कहूछ आज पर्यंत जगत रे जते राजा अछन सारा आउ जने रामंक भली राजा नाही सृष्टि हेई नाहंती हो ना नहीं ठीक तो राम भली आउ जने राजा हेई परिबेनी जो लोक राम राजांकर निंदा कला सर ताटू पापी आउ दुनिया रे अछि आउ अच्छा निंदा करबा लोक जति की पापी सुनिबा लोक ताटू अधिका पापी ताले आपण माने रामंक निंदा सुनुथिले जो माध्यम रहो सीतांक निंदा सुनुथिले बुझंतु आज्ञा पाप बढ़ी ना कमिची पाप को छड़ेबा लोक मु सही तो सोना भाईना पाला सुनिले पाप हबो से पाप तक छड़ाइबो पाढ़ी सीता कोन आपण मन आगे सुनाई देले आपण बुझी पारिबे प्रकृत रे सीता सती ना असती सीता दोषी ना निर्दोष आपण माने विचार करिवे अच्छा करो तमे तो निजे पुराण बुझु न तमे पाला रे बुझाइबो कोन सार जदी एबे तो चैनल लागिछि मु चैलेंज दई कहूछि भाईना कपिल रामायण रो मोलाट देखिछंती कपिल रामायण जदि कपिल रामायण आन के देखै दबो कपिल रामायण एई कथा कहिचंती सीतांकर दोष बाहर करचंती राम ताले भाईना चैनल आगे कहूछि 3 राती पाला पैसा आपन को देबी ए गला सइला रे पुओ तमे तो जाई न बसा घरे अछो जदि कपिल रामायण तमे पढिचो ताले देखिबा मते आन के मोलाटटा देखै दबो तमे पढिच बोली मु जानिबी तुमको 3 राती पाला पैसा छाड़ देबी मन रखो सीता भलिया नारी सीता भली भार्या सीता भली सती सीता भली पतिव्रता सीता भली साध्वी ना अतीत रे थिले ना वर्तमान अछंती ना भविष्यत रे थिबे कि नाही के कहबो भाई ना खबरदार ये भली पाला गाइबा छाड़ो ये कोन तम घर हम घर कथा होईची
ବାସ୍ ଆରେ ତମ ଘର ଆମ ଘର କଥା ହେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ର ଏତେ ଦିନ ପରେ ତୁ ପଦେ ପଦେ କଥା କହିଲୁ ସାର୍ ମତେ କାକା ର ପଦିଏ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡେଇବାକୁ ର ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁ ପାଲା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରଉଛୁ ସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ମୋ ଘର କଥା ନୁହଁ ନା। ସୀତା କୋଉ ଗାଁର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନୁହଁ ଯାହା ମନ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିହବ। ସୀତା ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକା ସୀତା ଭଳି ଭାର୍ଯ୍ୟା ଜଗତରେ ନାହିଁ ନା ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟା ଶ୍ଲୋକ ବୋଲୁଛି ଜଗତରେ ସୀତା କୋଉ ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ରେ ପ୍ରଥମରୁ ଶ୍ଲୋକଟା ବୋଲୁଛି ବୋଲେ କାନ୍ତା ରତ୍ନମ ଜନକ ତନୟା କାଳ ରତ୍ନମ ଛନ୍ଦ ବାଣୀ ରତ୍ନମ ସରସ କବିତା ବାସ ରତ୍ନମ ଚକାସି ବିଦ୍ୟା ରତ୍ନମ ପରମ ବିଦୁଷ ବୀର ରତ୍ନମ କିରୀଟି ଦାନ ରତ୍ନମ ବିତରଣ ମୋହ ରାଘବ ରାଜ ସାରେ ସୀତା କିଏ ମା କାନ୍ତା ରତ୍ନମ ଜନକ ତନୟା କାନ୍ତା କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଗତରେ ଯେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରତ୍ନ ହଉଛନ୍ତି ସୀତାରେ ସାର୍ ସୀତାଙ୍କର ଦୋଷ ବାହାର କରିପାରିବେ ରାମ ନା। ଆଚ୍ଛା ରାମଙ୍କ କଥା ପରେ ବିଚାର କରିବା ଆଗ ସୀତାଙ୍କ କଥା ବିଚାର କରିବା ଯୋଉ ଦିନ ବର୍ଜନ କରିଦେଲା ଆଜ୍ଞା ବନ ମଧ୍ୟରେ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଜାଣିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମତେ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ବାଟ ପଚାରିକି ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ ସୀତା ବାପ ଘରକୁ ଗଲେନି କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇବି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମାନ ମହତ ତଳେ ପଡିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ତ୍ୟାଗ କରିଛି ବହି ହଉଛି ତପସ୍ୱିନୀ କବି ହଉଛନ୍ତି ରଙ୍ଗାଦେବ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସାର୍ ସେଦିନ ସୀତା ରାମଙ୍କ ଦୋଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି କହିନାହାନ୍ତି ନିଜେ ରାମ ମତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୋଷ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜର ସାର୍ ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୋଷ ବି ଦଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁ ମତେ ଏ ଦୁଃଖ ଦେଲୁ ମନେ ରଖ ସୀତା ଭଗବାନଙ୍କ ଦୋଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଦୈବ ଦଣ୍ଡ ଦୋଷ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି କାହା ଦୋଷ ଦେଲେ କହିଲେ ମୋ କରମ ପାଇଁ ଦାୟୀ बापा माँ जिते पाला शुणवाक आसी पाला को बुझंतु सीतांकर मानसिकता सीतांकर चरित्र को बुझंतु सार यही भली केते जन गायक जदि सीतांक चरित्र को एठी थोइबे धरार सातलगामी हबो रामायण कलंकित हबो रामायण शास्त्र को कई मुंडिया मारिबेनी सार रामायण शास्त्र को आज पर्यंत आमे मुंडिया मारुचे ता कारण कोन जानचंती किए केवल दी जन रामायण आज आम मुंड लगे मुंडिया मारुचे सर से दी जन किए राम आ सीता अच्छा आज पाला राम सीता को जब यही स्तर को आम साधारण गाँव गोटाए स्वामी स्त्री भरी नहीं थोईदवा हम आज पालाटा सार है तो मत कहते आज पाला निस्तब्ध कौन निस्तब्ध है आप पाला कौन बुझुते राम साधारण लोक नुह सीता साधारण स्त्री नुह ए माँ विचार कर 7 मास गर्भवती अवस्था परित्याग कर दिया राम कही ना जन ना छाड़ी लक्ष्मण द्वारा सीता जो दिन जानी पारे से दिन राम विरुद्ध पदे स्वर उत्तोलन करना आज्ञा अच्छा आप जानते कथा जदि राम विरुद्ध से पदे स्वर उत्तोलन करना 7 मास गर्भवती से कांचन जंगल छाड़ी लक्ष्मण से राम विरुद्ध स्वर उत्तोलन करना आज सासू को बसई राम विरुद्ध ब्रह्मा आगे जो सासू कहते से बसिकी सीटी नीरव शुणी पारे ना ना से तो भलर थे आप कहतु शुणी पारे
ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ଶୁଣିକି ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଇ ବସିଲେ? କଣ କରିବା ଆଉ ତମର ଡାକିକି ଆଣିଛୁ ଗାୟକ ଆଉ ହଁ ବାସ୍ ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣ କିଛି କରିବେନି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଲାକୁ ଶୁଣିବେ। ଆପଣ ପରା ବିଚାରକ, ବିଚାରକ କେତେବେଳେ କୁହେନି କିଛି। ସେ ଓକିଲ କହିଲା ମୁଁ ଓକିଲ କହିବି, ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରିବେ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ କେହି ଆପଣ କହିପାରିବେନି। ଆପଣ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯୋଉ କଥା ମଉସା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କାହିଁ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦିଟା ଗାଁଙ୍କର କଥାକୁ ତ ବିଚାର କରିବା କୋଉଟା ଠିକ ନା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା କଥା କିଛି କହୁନି। ମୋ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଦିନ ସୀତା କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଏ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥାଏ ମୋ କର୍ମ ପାଇ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି ବିଧି। ବିଧାତା କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବା ଦୈବ ମୋ ପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହଁ। ଭଗବାନ ବି ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇନି। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କାନ୍ତ ତ ସ୍ୱଭାବ ମୋ କରୁଣା ନିଧି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ କରୁଣାର ସାଗର, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଦୟାର ସାଗର। ସିଏ କାହିଁକି ମତେ ଏଡ ବଡ ଦୁଃଖ ଦେବେ, ଦଣ୍ଡ ଦେବେ? ସମୟକୁ ଭାବନ୍ତୁ। ସୀତା ସେତେବେଳେ ମା 7 ମାସ ଗର୍ଭବତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଛାଡି ଦେଇ ଆସିଛି। ସେତେବେଳେ ସୀତାରାମଙ୍କ ଦୋଷ କହିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ କହିଲେ ତାର ଦୋଷ କାହାର? କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲି? ସୀତା କହିଲେ ଦୋଷ ନିଜେ ମୋର। କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମଣିଷ ଫଳ ପାଏ। ଓଡିଆ ଭାଗବତ କହିଲେ ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ଫଳ କହିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା କର୍ମର ଫଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଣିଷକୁ ମିଳେ। ମୋ କର୍ମର ଦୋଷ। ସାରେ କଣ କର୍ମର ଦୋଷ? ବହି ହଉଛି ତପସ୍ୱିନୀ। ସାରେ ମଉସା ମଉସା ଶୁଣିବେ ଟିକେ ନା। ସେ ଯାହା କରି କରି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଛକି ମାରିକି ଯିବି ନା। ତାଙ୍କ କଥାଟା ଆଗ ଭୁଲ କହିଲେ ତାପରେ ଠିକ କୋଉଟା ମୁଁ ବାହାର କରିବି ନା। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବେ ନା। ଗପ କଲେ ବା କଥା ପଳେଇବ। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ବେଳେ ମତେ କହିଲେ ତାନରେ କେମିତି ହବ? ତାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତେ ନା। ମଉସା ଶୁଣ, ସିଏ କଥା କଣ କହିଲେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଠିକ ବାଟରେ ଯିବା। ସୀତା କଣ ମୁଁ ଆପଣ କିଏ? ସୀତା କୋଉ ଭଳି ନାରୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବି। ସେ ଯେତେଟା ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଦୋଷ ଗୁଡାକ ମୁଁ ସୀତାଙ୍କର ଗୁଣ କରିଦେବି। ସାରେ ସେ ସବୁ ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ପାଇବେ। ଶେଷକୁ ଯଦି ନହେଲା ମତେ ମନା କରିବେ ନା ହେଲାନି, ମୁଁ ତାପରେ ପ୍ରମାଣ ଦେବି। ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ଟିକେ ମନ ଦେଇ କଥା ଶୁଣିବା। କୁନାରେ ସୀତା କାହା ଦୋଷ ଦେଖିଲେ? ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛି ମୁଁ ନିଜେ। କେଡ ବଡ ଦୁଃଖ, କେଡ ବଡ ଦଣ୍ଡ। 7 ମାସ ଗର୍ଭବତୀ, ନିକାଞ୍ଚନ ଜଙ୍ଗଲ, କେହି କୁଆଡେ ନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଛାଡି ଦେଇ ଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ବି ସୀତା ରାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିନାହାନ୍ତି ରାମ ଖରାପ ବୋଲି। ସେତେବେଳେ ବି କହିନାହାନ୍ତି ଆଉ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ଦୋଷ କାହାର? ନା ଦୋଷ ମୋର। କଣ ମୋର ଦୋଷ? ନା ମୁଁ ଦୋଷହୀନ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଯେଉଁ କରିଥିଲି ପାଇଲି ଜାଗର ପୁରସ୍କାର। କରିଥିଲି ପାଇଲି ଜାଗର ପୁରସ୍କାର। କରିଥିଲି ପାଇଲି ଜାଗର ପୁରସ୍କାର। ସାରେ ବହି ତପସ୍ୱିନୀ କବି ରଙ୍ଗାଜୀବ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ସୀତା କହିଲେ ମୁଁ ବିନା ଦୋଷରେ ସେଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଯୋଉ ତିରସ୍କାର କରିଥିଲି ତାର ପ୍ରତିଫଳ ବୋଧେ ମତେ ଆଜି ମିଳିଲା। କେମିତିଆ ମିଳିଲା? ନା ଦେଖା ନା ଏତେ ଚାତର ଧନ ଟେକା ମାରିଥିଲେ ନୂଆ ପଥର। ଭାଇଆ ଧନଟି ମୋ ଭାଇଆ ଧନଟି ମୋ ଭାଇଆ ଧନଟି ଏ ଜନ୍ମେ ନହେଲେ ଆର ଜନ୍ମଟି ମୋ ଭାଇଆ ଧନଟି ଏ ଜନ୍ମେ ନହେଲେ ଆର ଜନ୍ମଟି ମୋ ଭାଇଆ ଧନଟି ମୋ ଧନଟି ମୋ ଭାଇଆ ଧନଟି ଏ ଜନ୍ମେ ନହେଲେ। ସାରେ ଟେକାଟିଏ ଯିଏ ପକେଇବ ପଥର ଥୁଆ ହବ। ଏ ନ୍ୟାୟରେ ସୀତା ନିଜର ଦୋଷ ନିଜେ ମାନିଗଲେ। ତାହେଲେ ଏଭଳି ସୀତା ରାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ କହିପାରିବେ? ଆଚ୍ଛା, ସୀତାଙ୍କ ପଟୁ ହେଇଗଲା। କେବେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଡ ବଡ କଥା ହେଇପାରିବନି। ଶାଶୁ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ବା ତାଙ୍କ ମା ଯଦି ଧରିତ୍ରୀ କଥା କହିବେ, ସାର୍ ଏଭଳିଆ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ତ କୋଉଠି ହେଇନି। ଇଏ କପଳ କଳ୍ପିତ କଥା ପୁରା। ଯଦି ବି ମନ ଗଢି କହିବେ ସୀତା ଭଳି ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ପତିବ୍ରତା ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରାମଙ୍କର ଦୋଷ ଶୁଣି ପାରିବେନି କି ନିଜେ ଭଳିଆ କର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି ରାମ ମୋଟେ ବି ଏକଥା କହିବେନି। ରାମ
ନା। କହିବେନି ଏ ଦେଖ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଥଇଲି ମୁଁ ବା କହିଲି ସେ ତ ମୂଳରୁ ବହି କିଣିବା ଲୋକ ନୁହଁ ସେ ତ ବହି ନିଜେ ପଢିବା ଲୋକ ନୁହଁ ସିଏ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କପଳ କଳ୍ପିତ କରି ସେ କପଳ ରାମାୟଣ ଏଇଟା କଳ୍ପିତ ରାମାୟଣ ସୁନା ଭାଇନାର କପିଳ ରାମାୟଣ ନୁହଁ ସେ ବାଉଳାରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଆଜ୍ଞା ରାମ ମୋଟେ କହିବେନି କାହିଁକି ରାମ କହିବେନି ଯୋଉ ଦିନ ରାମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ ସୀତାଙ୍କୁ ତତେ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ କାହିଁକି ନା ପରଦା ରଞ୍ଜନେ ଯେ ବହେବ ପ୍ରୟୋଜନ କରିପାରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଜା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସୀତା ଅସତୀ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମ କହିନାହାନ୍ତି ସାରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରଜା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସୀତା ଅସତୀ ସାରେ ପ୍ରଜା ପୁଣି ସେ କୋଉ ପ୍ରଜା ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ଟାଣୁଆ ପ୍ରଜା ନୁହଁ ସେ ପ୍ରଜା କିଏ ମଉସା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ ସୀତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲା ଗାଁର ବା ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ରଜକ ରଜକୀ ସାରେ ରଜକ ରଜକୀଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଟାଣୁଆ ହେଇଥିବ ନା ହାଲକା ଲୋକ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ତାର ମୀମାଂସା ଦେବି ପାଢିର ଅମୀମାଂସିତ ପାଲାନି ରଜକ ରଜକୀ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ କିଏ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଚାରିଲେ କଣ ପ୍ରଭୁ ଏ କଥା ସତ ନା 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 ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଡ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେମିତି ନଉଛନ୍ତି ନା ସେ ରଜକ ରଜକୀ ହଉ ବା ଯିଏ ହଉ ସିଏ ଜଣେ ମୋ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମେହେର ସାହିତ୍ୟ ମୁଁ ବହି ନା କହିବି କବି ନା କହିବି ଗଙ୍ଗା ଯିବ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ରାମ କହିଲେ ବାବୁରେ ଶୁଣୁ ମିଥ୍ୟା କଥା ଦେବେ ପ୍ରଜା ଏ କହିବେ ମେଳି ହୋଇ ସତ ସତ କେଡା ବଡ ନିର୍ଯାସ ଦେଲେ ରାମ କହିଲେ ପ୍ରଜା ମାନେ ଯଦି ଏକାଠି ହେଇକିରି ଗୋଟାଏ ସତ କଥାକୁ ମିଛ କଥାଟା କହିବେ ତାକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଠିକ ରାଜା ତାକୁ ମାନିବ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ସେ ତ ମିଛ କଥାଟା ତାକୁ କାହିଁକି ମାନିବ ନା କାରଣ ପୁଅ ଶୁଣୁ ପ୍ରଜା ରକ୍ତ ଜଳ କଣିକା ପଟଳ ସିନା ଚାଷ ପ୍ରଜା ରକ୍ତ ଜଳ କଣିକା ପଟଳ ସିନା ଉଚ୍ଚାସନ ପାଇ ଜଳଧର ରୂପ ହୋଇଥାଏ ଭୂପ ପରଜାଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଯେ ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଜଳଧର କଲେ